अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। इसी से आगे की दूसरी बात हालात हादीरा पर आप हजरात की खिदमत में पेश कर रही है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मैंने पढ़ी, जरा ध्यान से सुने, बहुत तवज्जो दे और दूसरों तक पहुंचाएं, यह आपका फर्ज है, क्योंकि हम वो मवाद आपके सामने पेश करते हैं जिसकी हमें जरूरत है। हजरत जाबिर की रिवायत है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी की दवा है, अन्न लिकुल्लि दाइन दवाउन, हर बीमारी की दवा है। इस पर एक रिवायत मुझे याद आ गई, इदा वक़अत दुबाब फी इनाई अहदिकुम फमकुलू थुम्मा मकुलू फइन्न फी अहदा जनाहिही दाहुन व फी उखरा दवाउन। आका ने एक मर्तबा फरमाया, अब्वाब तिब में है कि जब मक्खी किसी के खाने में गिर जाए तो उसको डिबो दे। उसके दो पर होते हैं, एक पर में बीमारी होती है, दूसरे पर में दवा होती है, और मक्खी बीमारी वाला पर पहले डालती है और दवा वाला पर बचा कर रखती है। अब उसको निकाल कर फेंक कर वो चीज इस्तेमाल कर ली तो बीमारी आ गई लेकिन दवा नहीं मिली। ये जरूरी नहीं है, अज़राहे मसलहत, अज़राहे तिब, अज़राहे शफकत आका ने उम्मत को तालीम दी। इसका मतलब ये नहीं कि मक्खी डिबो करके खानी चाहिए। हाँ, अगर किसी की जरीब तबीयत कबूल नहीं करती है, न करे, लेकिन मतलब ये है, आका ने ये फरमाया हर चीज में बीमारी होती है, यहां तक कि मक्खी के पर में बीमारी होती है, और उस जानवर की आदत यह है कि वो बीमारी वाला पर खाने पीने की चीज में पहले डाल देता है, और अगर उड़ गई और दवा वाला पर बाकी रह गया तो वो चीज इस्तेमाल न करे। लेकिन अगर पूरी डूब गई और अगर किसी को इस्तेमाल करना है, पानी है, चाय है, कोई खाने की चीज है, तो वो इस्तेमाल कर सकता है। आका ने फरमाया हर बीमारी की दवा है, दवा बीमारी के मुवाफिक पड़ गई, ये रिवायत है, तो बीमार अच्छा हो जाता है, और दवा बीमारी के मुवाफिक नहीं पड़ी तो बीमार अच्छा होता नहीं है। देखो ये हदीस है, आका ने फरमाया हर बीमारी की दवा है, दवा बीमारी के मुवाफिक पड़ गई तो बीमार शिफायाब हो जाता है, और अगर दवा बीमारी के मुवाफिक नहीं पड़ी तो बीमार को शिफा नहीं मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने बीमारों का इलाज दवाओं से किया करो, और आका ने खुद भी अपनी बीमारी का इलाज में दवा इस्तेमाल फरमाई। हाँ, लेकिन 7 रोज आका बीमार रहे तकरीबन, दर्द सर से आपकी बीमारी शुरू हुई और वो तेज होता गया। आम इंसानों के मुकाबले में आका को दोहरा दर्द होता था, यानी आम इंसान को जो बुखार होता है उससे पैगंबर को डबल होता था। इतनी बेकरारी थी कि यहां सर मुबारक पर पट्टी बांध दी थी, बहुत तेज बुखार, एकदम पट्टी बांध दी थी। लेकिन जब बीमारी का इलाज, दवाई सुन्नत है, दवा भी सुन्नत है, दुआ भी सुन्नत है, इलाज भी सुन्नत, लेकिन जब दवाई कारगर नहीं हुई तो आका ने फरमा दिया अब दवाई बंद कर दो। लेकिन बीमार दवाई और इलाज के जमाने में कंटारता है और उसको छिछेरापन तबीयत में पैदा हो जाता है, खुसूसन लंबी बीमारी में आदमी परेशान हो जाता है। कब तक बिस्तर पर सोया पड़ा रहेगा, अभी परेशान होता है। अब दवाई थी, आका ने मना फरमा दिया, लेकिन बीमार की तबीयत में दवाई से उकताहट होती है, ये एक कायदा है, यानी जनरल ज़ाब्ता ऐसा है कि बीमार पसंद नहीं करता घड़ी घड़ी, तो
تو اب سیدہ عائشہ نے دوائی نکالی اور آقا کو زبردستی دوائی پلائی گئی. بخاری میں اس کو باب ما جاء فی اللدود کے تحت روایت بیان کی ہے. آقا اس وقت بہت زیادہ تکلیف تھی تو جب زبردستی منہ میں دوائی ڈالی گئی پھر آپ کو افاقہ ہوا, کچھ اچھا ہوا, تو آقا نے فرمایا کس نے مجھے دوائی پلائی؟ کہا خاندان کے گھر کے جتنے لوگوں نے زبردستی دوائی پلائی تھی سب کے منہ میں دوائی ٹھوسو سوائے عباس کے. تو پھر عمل بھی کیا گیا کہ زبردستی دوائی جنہوں نے پلائی سب کے منہ میں دوائی بھری گئی سوائے عباس کے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ دوائیوں پر پورا اعتماد اور بھروسہ نہ ہو. آدمی کی ایک حد ہوتی ہے, جب دوا بیماری کے موافق ہے تو شفا ہوتی ہے, لیکن دوا بیماری کے خلاف پڑ گئی اور اللہ کا بلاوا آ گیا تو اب اس کی موت کا وقت آتا ہے. بیماری کے زمانے میں آقا نے فرمایا بیمار کی عیادت کیا کرو. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی خبر نکالنے جایا کرتے تھے. آقا نے فرمایا جب کوئی آدمی صبح میں بیمار کی خبر نکالنے جائے تو شام تلک بیمار کی خبر نکالنے جانے والے کے لیے فرشتے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور جب شام کو چلا جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ایک روایت میں ہے جب کوئی آدمی بیمار کی خبر نکالنے کے لیے چلا تو واپس آنے تک وہ جنت کے بغیچے میں رہتا ہے. بیمار کی خبر نکالنے کے لیے گیا, وہاں سے جا کر واپس اپنے گھر آنے تک وہ جنت کے بغیچے میں سیر کرتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. بیمار کی عیادت کا طریقہ سرہانے بیٹھے, لیکن ایسا نہیں کہ جگہ نہ ہو تو زبردستی بیٹھے, ایسا نہیں کہ وہ پلنگ پر پڑا ہے تو ماتھے پر جا کر کے بیٹھ جائے. کوشش کرے اگر مناسب ہے سرہانے بیٹھے, ماتھے پر ہاتھ رکھے, اللہم اذہب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. یہ دعا پڑھنی چاہیے. بیمار کے پاس جا کر اس کو زندگی کی امیدیں دلائے. آپ بہت اچھے ہو گئے, تندرست ماشاءاللہ, کل کے مقابلے میں تو آپ بہت اچھے ہو گئے, آپ کو دوائی راس آ گئی, آپ بہت اچھے ہو گئے. کوئی ایسی بات نہ کرے, کوئی ادھر ادھر کی بات کر دی, فرشتے ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اس لیے اس کو زندگی کی امیدیں دلائے, اچھی بات اس کے پاس کرے, یہ دعا اس کے پاس پڑھے. اگر کوئی زخم ہے, کوئی درد ہے, تو اس کی جگہ ہاتھ رکھے اور پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 مرتبہ. آقا نبض پر ہاتھ رکھتے تھے, یہ نبض پر یا پیشانی پر ہاتھ رکھتے تھے, اور کبھی بیمار کے سر سے لے کر چھاتی اور پیٹ تک ہاتھ پھیرتے تھے. لیکن جس بیمار کے عیادت کے لیے ہمیں جانا ہے, ہم گئے, ملاقات ضروری نہیں ہے. ملاقات کا مطلب ہاتھ ملانا نہیں. جس کمرے میں بیمار ہے اگر وہاں جانا مناسب نہیں ہے تو وہاں بھی نہ جائے, دوسرے کمرے میں جہاں انتظام ہو وہاں ملاقات ہو. پھر ادھر ادھر کی باتیں اس کے بابت شروع نہ کر دے, کہیں توج مڑوا نہیں دیتا, نعوذ باللہ. بدگمانی گیا تھا جنت کے باغیچے میں سیر کرنے کے لیے اور کسی پر تہمت اور بہتان کا گناہ لے کر کے آیا. ایسا بھی نہ کرے, حد ہے یہ, طریقہ یہ ہے. جائیں, انتظامیہ نے جہاں بیٹھنے کے لیے کہا ہے وہاں بیٹھے, بیمار نہیں ان کے متعلق سے ان کی طبیعت پوچھ لیں اور ان کے لیے دعا کر لیں, بلکہ بیمار کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ آپ دعا کرو, اور اس کی دعا یہ فرشتے کی دعا ہے, یہ بیمار کی دعا فرشتے کی دعا ہے, اور وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. کوئی بیمار پڑ گیا اور اس بیماری میں اس نے 40 مرتبہ پڑھ لیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اس بیماری میں اس کی موت ہو گئی, یہ شہید ہے. حدیث میں ہے, آقا نے فرمایا ہے
इसलिए 40 मरतबा उस बीमारी में पढ़ ले, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्त मिनज़ ज़ालिमीन। और अगर तंदुरुस्त हो गया तो जितने भी गुनाह थे सारे गुनाह माफ। क्या अजीब फायदा है। खाली 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्त मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लिया और उस बीमारी में मौत आ गई, ये शहीद है, शहीद। और अगर अल्लाह ने अच्छा कर दिया तो फिर वो बिल्कुल गुनाह से पाक हो जाता है, मासूम हो जाता है। ये करने के काम है बीमार को, और ये करने के काम है बीमार के इयादत पे जाने वाले को। वायरस एक लंबा जमाना गुजर गया, यूं समझ लीजिए शाबानुल मुअज्जम, फिर रमजान, फिर शव्वाल, फिर जुल्कादा, फिर जुल्हिज्जा, यानी 5 महीने। अजीब अल्लाह के कुदरत का करिश्मा। एक ताउन होता है, ताउन। सहाबाए किराम के जमाने में ताउन अमवास था, इसमें बड़े बड़े सहाबा की शहादत हुई थी। 40 मौतें शहादत की मौत है। एक ये जिस बीमारी में 40 मरतबा ये कलीमा पढ़ लिया, ये शहीद। 40 मौतें ऐसी है जिसमें मरने वाला शहीद है। ताउन में, वबा में मरने वाला शहीद है। हम नहीं कहते हैं कि ये वबा है, लेकिन अगर कुदरतन ये वबा है तो इसमें मरने वाला शहीद, मौत जिसकी हो जाती है उसको शहादत का दर्जा हासिल होता है। अगर ये वबा है और इसमें मौत हो गई तो शहादत। अच्छा, अल्लाह ताला ने मुगीबात खमसा कुरान में बयान किए हैं। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। बिअय्यि अर्दिन तमूत, किस जमीन में किसको मरना है, ये मां के पेट में जिस वक्त जान पड़ी थी 4 चीजें लिखी गई थी। उस वक्त उस जमीन की मट्टी भी लिख दी थी कि तुझे इस जमीन में मौत आनी है, तो उसी जमीन में वो मरेगा। असबाब कुछ भी कर डालो, आसमान पटक दो, जमीन चीर डालो, लेकिन ये तयशुदा बात है कि जो जमीन लिख दी है वही मरेगा। लाख असबाब आदमी इख्तियार करे, जो जमीन उसके लिए लिखी है वही बढ़ेगा। ताजेतरना बेदाखला सुलेमान भाई खटारा, कानून उस वक्त भी था जब अहमद साहेब वराम मरहूम कल अल्लाह की रहमत के आगोश में चले गए और राजकोट की जमीन लिखी थी, वहां अल्लाह ताला ने उनको ले लिया। सुलेमान भाई खटारा मरहूम की मौत पर भी यही कायदा था, लेकिन जमीन मांगरूल की लिखी थी कुदरत ने, तो हीले अजीब पैदा कर दिए और खुदा यहां ले आया। आयत घूम घूम करके हमें निशानदही करती है, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। तेरी मां के पेट में जिस वक्त जान पड़ी थी, तू जनीन था, उस वक्त तो तुझे 4 चीजें लिख दी थी, तेरी जिंदगी, तेरी मौत, तेरी सआदत, तेरी शकावत, तेरी रोजी अल्लाह ने उसी वक्त से लिख दी थी। ये कुदरत का निजाम है। इलाज जरूर करना है, दवाई करनी है। अगर इलाज दवाई पहले दर्जे की है, बल्कि आजकल तो माथा दुखे ने फौरन दवाई ले लो, सर्दी जुकाम हो गई दवाई ले लो। अच्छा, ये वबा तो कुछ समझ में यूं भी नहीं आती है। कल इंजीनियर नगर में एक खातून 40 साल की तकरीबन, रात को 1:30 बजे मुझे एक साथी का, और लोग भी रात को 2:30 बजे भी फोन करते, 3 बजे भी घंटी मारते। अब रात को 1:30 बजे फोन आया कि मौलवी साहब बुखार आया, मगज की रस फट गई, हेमरेज हो गया। अब इस औरत को 2 बच्चों की मां है, यहां से ले गए मांगरोल सरकारी हॉस्पिटल, वहां से ले गए ये लिमड़ा चौक हॉस्पिटल अधियारू, वहां से ले गए जूनागढ़, वहां से ले गए राजकोट होकाट में, और वहां से फिर वापस लाए मांगरोल। राजकोट से जूनागढ़ कोई प्राइवेट दवाखाना ऐसा नहीं, कोई खाली नहीं है। अब आया उसको बुखार जिसमें मगज में हेमरेज हुआ, और गिन लिया उसको कोरोना में, और कहा इसको कोरोना है, न इलाज मांगरोल में, न इलाज जूनागढ़ में, न इलाज के लिए जगह उसके लिए राजकोट मैसर हुई, होकाट हॉस्पिटल में भी नहीं, पैसे देने के बावजूद। फिर वापस आए। अब मुझे 1:30 बजे फोन किया कि ये हुआ, अब क्या करना चाहिए।
آپ کی کیا رائے ہے؟ اب میں اس میں کیا رائے دوں، چونکہ میں اس لائن کا بھی نہیں، لیکن ہماری شریعت ہمیں روشنی کرتی ہے ضمیر کا مرجع قریب میں ہوتا ہے. تو میں نے کہا جوناگڑھ اب کہاں سول میں بھی جانا پڑے گا، تو راجکوٹ سول کی بات ہوتی ہے. میں نے کہا جوناگڑھ کا میرا مشورہ ہے آپ وہاں داخل کر دو، اور میں اپنے متعلقین کو فون کر دیتا ہوں اپنے لائن سے جو خدمت ہوگی. اب وہ آئی سی یو میں ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اسے اپنے بچوں کے صدقے میں جلد شفا نصیب فرمائے. یہ کہنا چاہتا تھا کہ جس کے لیے جو زمین، اس لیے میں نے ذمہ دارانہ قوم و ملت سے کہا تھا کہ بھائی کورونا ہاسپٹل ہی نہ منظور ہو لیکن آئسولیشن وارڈ ہی منظور ہو، اور کوششیں بھی ہوئی، لیکن کیا معلوم قدرت کا فیصلہ غالب، وہ چیزیں کامیاب نہیں ہوئی. احتیاطی تدابیر اختیار کرتے کرتے 5 مہینے ہو گئے، 200 روپے کا ماسک کا دم بھرتے بھرتے 1000 تک پہنچ گئے. لیکن قدرت کی تدبیر ہے وہ غالب آتی ہے، وہ غالب آ کر رہے گی. کچھ ضروری ہدایتیں، بیمار ہو تو بھائی دوائی لے لو، اپنے جس ڈاکٹر پر بھروسہ ہو دوائی لو، علاج ضرور کرو. پھر ضرورت ہو بوتل بھی چڑھاؤ، ضرورت ہو گھر میں جو میں بوتل لینے کی تو گھر میں بھی بوتل لے لو، آکسیجن لینے کی تو آکسیجن گھر میں بھی لے لو. لیکن وینٹیلیٹر تو گھروں میں ہوتا نہیں، اور وینٹیلیٹر کے لیے یہ خطرہ ہے کہ ہماری زمین میں ہم کو دفن ہونا ہے اور وہ زمین ہم کو ملنے والی نہیں، تو قریب میں رابطہ کریں. اور ایک حد ہے دوا کی، پھر تقدیر غالب آتی ہے. اب تقدیر پر بھروسہ کریں. اب یہ نہ کہیں اس نے کہا تھا نا تو ایسا ہوا، وہاں لے گئے نا تو یہ ہوا. یہ اگر مگر سب شیطان کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ کا فیصلہ غالب ہے. اللہ نے جس کے لیے جو زمین لکھی ہے اللہ اس طرف بہانے بنا دیتا ہے. حج میں جاتا ہے آدمی، مکے میں مر جاتا ہے، حج میں جاتا ہے مدینے میں موت ہو جاتی ہے، حج میں جاتا ہے جدہ میں مر جاتا ہے. تو زمین لکھی ہوئی تھی، حالات ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرو. محلے کے نوجوانان نے قوم ملت سے کہتے ہیں اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، آپ کو تندرستی دی ہے، عقل دی ہے، سمجھداری دی ہے، ہوش حواس دیے ہیں. گھروں میں عیادت کے لیے جاؤ. یہ ضروری نہیں بیمار کے پاس جانے کا نہیں کہتا ہوں، چیپ لاکھ سے. دیکھو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لا عدوى ولا طیارت ولا غمت ولا فقر ولا بوم. کسی کی بیماری بذات خود اللہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو چوٹ جائے، یہ بات یقینی ہے. بذات خود بیماری میں یہ طاقت نہیں. لا عدوى متعدی نہیں ہو سکتی، کوئی چیز منحوس نہیں ہے. اگر نحوست ہوتی تو آقا نے فرمایا 3 چیز میں ہوتی، وہ مضمون لمبا ہے. ہاں البتہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، یقینی طور پر کسی کو چیپی روگ لاحق ہو گیا تو پھر اس سے احتیاط بھی کرنا چاہیے، احتیاط کے درجے میں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مابعد الموت کی تمام منزلوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہاں تو ماحول ہے، جہاں ماحول نہیں ان شہروں میں راجکوٹ ہی کے حالات معتبر طریق سے ہم کو ملے ہیں. جنازے کی نماز پڑھانے والا امام بھی نہیں، وہ میں نہ کہہ دیتا ہے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. کیا ٹائم آ چکا ہے، مرنا ہے ہی نہیں، موت پیاری نہیں ہے. کل زمین کے اندر دفن ہو جائیں گے. ارے بھائی مر گئے تو مر گئے، اس کی وجہ سے تعاون مجھے لگ گیا، میں مر گیا تو مر گیا، قصہ پورا ہو گیا. اور ہوگا کیا ہوگا؟ لیکن کسی کی جنازے کی نماز تو ہو جائے. جہاں تک ممکن ہو غسل دے سکتے ہو دیں، لیکن اگر پیٹ میں پیک کر دیا ہے اور حکومت کا آدمی ساتھ میں ہے اور قانونی مشکل ہے تو پھر یہ شہید کے حکم میں ہے. اب اس کی غسل کے بغیر بھی نماز جائز ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے. جب تک ممکن ہے ہیلے حوالے سے غسل دے دیں گے، اور یقین مانو انشاءاللہ غسل دینے والے کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. احتیاط کرے، تدبیریں اختیار کرے، غسل دے، ہلکے درجے کا غسل دے، نماز پڑھا دے، نماز میں شریک بھی ہو. پھر میں عاجزی کے ساتھ کہتا ہوں، محلے کی مسجد لاگو تو پڑتی ہے نا،
किसी एक नमाज के बाद, इंतकाल के बाद कोई इसाले सवाब की मजलिस तो रखो, खाली 4 कुल तो पढ़ लो, ये भी मजलिस है। हम नहीं कहते हैं पूरा कुरान खत्म कर दो, हम नहीं कहते हैं यासीन खत्म कर दो, ताकि मरने वाले की खूबियां लोगों के सामने बयान की जाए। मरहूम हाजी अहमद साहब बोराम एक तबके के साथ ताल्लुक रहा और फिर बैतुलमाल कन्याखाना के अंदर भी इनकी खिदमत रही, और इस फील्ड में ही वो टीचिंग की, मास्टरी की लाइन में रहे। फिर अल्लाह ने वो जमीन लिख दी थी, अब आदमी को जल्दी तसल्ली नहीं होती। इससे पहले मरहूम हाशिम भाई कुल्लारा, यहां से इसी तरह मांगरोल से केसोद, केसोद से जूनागढ़, जूनागढ़ से राजकोट, फिर कोई प्राइवेट नहीं तो सरकारी, और अल्लाह की कुदरत आधे घंटे में इंतकाल हो गया, और वो मैयत यहां नहीं लाने दिए। तो ये अल्लाह की तरफ से निजाम होता है, लेकिन पहले वो सारे असबाब और तदाबीर इख्तियार करें, और तदाबीर इख्तियार करने के बाद अब इसको खुदा न समझे, फिर अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। हॉस्पिटल में भी आदमी मरेगा जिसकी मौत आएगी, और घर में भी मरेगा जिसकी मौत आएगी, इसको कोई चीज टाल नहीं सकती। और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद अगर मैयत न भी मिला तो वो जमीन लिखी हुई थी, ये तसल्ली दिल में बिठा ले, अल्लाह के फैसले पर राजी रहने का नाम ईमान है। अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, बीमारी का दवा इलाज भी करें, बीमारों की इयादत भी करें, लेकिन याद रखें हर बीमारी कोरोना नहीं होती। लेकिन डॉक्टरों का कहना यह है और हुकूमत का यह फैसला है कि यह महामारी के जमाने में हर बीमारी कोरोना है, तो फिर आप क्या करेंगे? इसे चंद बातें हम समझने की कहते हैं कि पहले अपने एतबार से तज्जिया करो। अब तो हम डॉक्टरों का अता पता भी नहीं दे सकते, वो भी अल्लाह रहम करे कि हर बुखार कोरोना, हर दम कोरोना। ये क्या होता है कोरोना? क्या इससे पहले किसी को दम की बीमारी नहीं होती? जो इंतकाल हुए हैं जिस उम्र में, खैर अल्लाह की तकदीर से हुए हैं, दम भी होता है, किसी को डायबिटीज होती है, किसी को दम की बीमारी होती है। अब उसको जो है वायरस जल्दी मुतासिर हो जाता है वो आदमी, और उसको पकड़ लेता है, मौत हो जाती है। अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। ताउन में मरने वाला शहीद होता है, 40 मौतें शहादत की है, इसमें एक ताउन में मरने वाला, तो बीमारी का इलाज भी करना है। दूसरी खास बात, हम डिस्टेंस नहीं रखते हैं मस्जिद में, इसलिए मसला समझो, हम अल्लाह के चेहरे से चेहरा मिलाते हैं, ये बात याद रखो। हर नमाजी के चेहरे के सामने खुदा का चेहरा है। भला रब्बुल इज्जत के चेहरे के सामने कोई बीमारी की ताकत है कि वो उसको लग जाए? कि नोट करो। लेकिन हम कहते हैं एहतियाती तदाबीर ये कि खांसी वाला आदमी, बीमार आदमी, ये घर में नमाज पढ़ ले, उसको जमात की नमाज का सवाब मिलेगा। माजूरी और बीमारी के जमाने में बगैर नेकी के भी खुदा उसकी नेकी लिखेंगे। तंदुरुस्त था, इशराक पढ़ता था, बीमार हो गया, इशराक नहीं पढ़ता, लेकिन उसके नामा अमल में मकबूल इशराक लिखी जाएगी। बीमार पड़ा, अवाबिन नहीं पढ़ सका, तंदुरुस्ती में पढ़ता था, अवाबिन लिखी जाएगी। हर महीने के 3 रोजे रखता था, बीमार महीना पड़ गया, नहीं रखे, लेकिन 30 रोजे उसके नामा अमल में जरूर होंगे। तो उसको मस्जिद में नहीं आना है, घर में नमाज पढ़ लेनी है। जमात के नमाज का सवाब अकेले नमाज पढ़ने पर भी उसको मिलेगा। ये एहतियात है, ये तो हम करेंगे। और अगर आ गया कि चलो भाई जमात वगैरह चैन न पढ़, तो आखिरी सब में लास्ट में खड़ा रह जाए एक तरफ, जिससे दूसरे नमाजियों को डिस्टर्ब न हो। इस्लाम ने कैसी बलीग हिदायतें की है, हर मोड़ पर इस्लाम ने हमें रहनुमाई की है। अल्लाह की जात हकीकी मुदब्बिर है, वही खालिक और मालिक है, शिफा उसी की कब्जे कुदरत में है। इस मुहर्रम के आशूरे में रमजान की तरतीब बना दो, अल्लाह की जात से उम्मीद है, हम तफाउलन कह सकते हैं कि अल्लाह हमें वबा से आजादी नसीब कर देगा। खरोड़ के दारुल उलूम में हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब ने 250 उलमा सूरत भरूच जिले के अहमदाबाद बड़ौदा के बुखारी शरीफ का खत्म किया। सोमवार के दिन 9 बजे बुखारी शरीफ पढ़ना शुरू किया था, 12 बजे खत्म की। 30 सिपारे हैं उसके, 9,500 रिवायतें हैं। 250 उलमा ने मिलकर बुखारी शरीफ खत्म की। और हालात पर बुखारी शरीफ के खत्म करने से हालात खत्म होते हैं,
اور वबाएं टलती हैं और अल्लाह ताला की रहमतें मुतवज्जह होती है। अल्लाह ताला हर तरह की दीनी नेकी की काविशों और कोशिशों को कबूल फरमाए। हमारे जो बीमार शिफा खानों में हैं, हॉस्पिटलों में, अल्लाह उन्हें जल्द सलामती के साथ खुशखुर्रम हंसते मुंह घर पर लौटा दे। और जो लोग घरों में इलाज ले रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी शिफा अता फरमाए। और जिन्हें खुदाबंद कुद्दूस ने दर्जाए शहादत अता फरमाया, उनके पसमानदगान को खुदा सब्र जमील अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह।